अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। इमरान खान की उस बयान के बाद बहुत ज़्यादा थलथली मची हुई है। इस्लामाबाद के अंदर कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले 12 घंटों में। ख़ास तौर पे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ISPR की जानिब से सख्त तरीन रद्द अमल आ सकता है, वही हुआ। लेकिन उसके साथ साथ बात वहीं पे नहीं रुकी। ISPR का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन अब जो ताज़ा इत्तलात हैं उसमें एक तो जो इमरान खान की जो स्पीचेस थी, बताया ये जा रहा है, इसको फवाद चौधरी ने कंफर्म भी कर दिया कि उनके ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है। उनके इंटरव्यू को रोक दिया गया है। एंकर कामरान खान के साथ दुनिया टीवी पे आज रात को 10 बजे उनका एक इंटरव्यू ऑन एयर होना था, जिसका कामरान खान साहब ने खुद भी ये ट्वीट करके बताया कि उसको भी रोक दिया गया है। लेकिन पहले ISPR का जो बयान है वो बहुत अहमियत का हामिल है इस पूरे तनाज़र में। उसको देखते हैं। ISPR ये कहता है कि पाकिस्तान आर्मी फैसलाबाद में एक सियासी जलसे के दौरान चेयरमैन PTI की जानिब से पाक फौज की सीनियर क़यादत के बारे में तौहीन आमेज़ और गैर ज़रूरी बयान पर बरहम है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाक फौज की आला क़यादत को एक ऐसे वक्त में बदनाम और कमज़ोर करने की कोशिश की गई जब ये इदारा आए रोज़ पाकिस्तानी अवाम की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाने दे रहा है। पाकिस्तान आर्मी के COS की तकर्री पर तनाज़ात को हवा देने की कोशिश करने वाले सीनियर सियासतदान, जिसके लिए आइन में तरीक़ाकार अच्छी तरह बयान किया गया है, इंतहाई अफसोसनाक और मायूस कुन है। फौज की आला क़यादत ने अपनी हुब्बुल वतनी और पेशा वाराना सलाहियतों को किसी शक व शुबे से बालातर साबित करने के लिए दहाइयों पर मुहित शानदार खिदमात अंजाम दी हैं। पाक फौज की सीनियर क़यादत पर सियासत करना और COS के इंतखाब के अमल को स्कैंडलाइज करना ना तो रियासत पाकिस्तान के मफाद में है और ना ही इदारे के। पाक फौज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन की पासदारी के लिए अपने अज़्म का इहादा करती है। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई। जो आरिफ अलवी साहब है, इस वक्त तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, सदर है पाकिस्तान के, वो ये कहते हैं कि इमरान खान अपने बयान की खुद वजाहत करें। इसके बाद फवाद चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने उस बयान की पूरी वजाहत देने की कोशिश की कि इस बयान का जो है वो को सबक क्या था। इस पे उन्होंने जो मौक़िफ़ दिया वो आप यूट्यूब चैनल्स पे जाकर सुन सकते हैं, लेकिन उसमें 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि इमरान खान ने आर्मी या इदारे के किसी ऑफिसर को टारगेट नहीं किया। उनका मुद्दा ये था कि जो ये लोग अपॉइंट करने जा रहे हैं, यानी कि उसमें जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, एक जो वज़ीर-ए-आज़म है, और बताया ये जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म एक फ़ाइल लेकर नवाज शरीफ के पास जा रहे हैं और नवाज शरीफ ने उस फाइल को अप्रूव करना है। तो ये उस इदारे की तौहीन है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कुछ रोज़ पहले आपको याद होगा कि जब तस्वीरें चल रही थी जनरल कमर जावेद बाजवा की शहबाज शरीफ के साथ, और उस पर बहुत ज़्यादा लोग दुखी थे कि अब शहबाज शरीफ, जिनके ऊपर कई अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, उनको जनरल बाजवा जो है वो कैसे सलूट करेंगे और उनके साथ ये तस्वीर बनती नहीं है। तो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा शोर मचा था, और एग्जैक्टली यही शायद इमरान खान भी यही कहना चाह रहे थे कि ये जो लोग हैं जो ये तकर्री करने जा रहे हैं, इनकी कोई इखलाकी हैसियत नहीं है। तो फवाद चौधरी ने इसको भी कहा कि एक तो ये जो हुकूमत है ये रजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए आई हुई है, इसने ये पाकिस्तान की अक्सरियत की हामिल हुकूमत नहीं है, तो इनके पास ये मैंडेट नहीं होना चाहिए। ये करप्ट है, ये नायल है, ये डिसऑनेस्ट है, और इसके साथ साथ ये एक ऐसे शख्स से तकर्री को अप्रूवल करवाने जा रहे हैं जो खुद पाकिस्तान की रियासत का, पाकिस्तान के आइन का मफरूर है, और वो बाहर बैठकर फैसले करते हैं। तो उनका मुद्दा तो ये था, लेकिन लगता है कि इससे काम नहीं चला। उसके बाद फिर फवाद चौधरी ने एक ट्वीट भी की इस ISPR के बयान के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लेते, ISPR को बयान देने की शायद ज़रूरत ना पड़ती। बाकी बातें आज रात कामरान खान के इंटरव्यू में होंगी, और उसके थोड़ी देर बाद शीरी मज़ारी ने भी इस बात की वजाहत की, असद उमर ने इस बात की वजाहत की कि इमरान खान का मौक़िफ़ जो है वो कुछ और था, और वो कुछ और बात कहना चाह रहे थे, उसको जो है वो गलत रंग दिया जा रहा है। लेकिन कुछ ही देर बाद कामरान खान साहब ने ये ट्वीट की कि इमरान खान के इंतहाई मुतनाज़ा बयान ने खतरनाक सूरत हाल को जन्म दिया। पूरा मुल्क मुस्तरब है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेहद गुस्से का इजहार किया। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने भी लाताल्लुकी का इजहार किया। आज सुबह मेरा इमरान खान से इंटरव्यू तय हुआ था। अब हमें मुतलक किया गया है कि ये इंटरव्यू किसी कीमत पर ऑन एयर नहीं हो सकता। उसके बाद अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि बताया जा रहा है कि अब इमरान खान की जो अब जलसों की जितनी भी स्पीचेज हैं उसके ऊपर भी बैन कर दिया गया, और इसके साथ साथ
سمی ابراہیم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بول ٹی وی کو بھی آف فیئر کر دیا گیا ہے. یہ اس بیان کے بعد کی صورتحال ہے. اب ہماری کچھ لوگوں سے اس پہ بات ہوئی تو جو تحریک انصاف کے کچھ سینئر لوگ میں نے ان سے اس کا فیڈ بیک لیا تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ دیکھیں یہ جو انٹرویو عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے بہت سارے لوگ اس کو مس لیڈ کر رہے ہیں, اس کو مس کوٹ کر رہے ہیں. ان کے مطابق کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بیان نہیں ہونا چاہیے تھا. کچھ لوگ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں, لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بیان اس لیے نہیں ہونا چاہیے تھا کہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنا فیورٹ آرمی چیف لانا چاہ رہے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ جو فیورٹ بھی اگر ہوگا تو وہ بھی ان 4 یا 5 نومینیز میں سے ہوگا جو ٹاپ 4 نومینیز جاتے ہیں. جی ایچ کیو ان کو ریکمینڈ کرتی ہے, ان 4 لوگوں کی فہرست جاتی ہے پرائم منسٹر کے پاس, اور اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وقت کا پرائم منسٹر ہی یہ اسائنمنٹ کرتا ہے, یہ اسی کا پرووکیٹو ہوتا ہے, وہ خود یہ کرتا ہے, یہ اس کا مینڈیٹ ہوتا ہے. تو وہ جو نام ریکمینڈ کرتے ہیں وہ خود جی ایچ کیو کرتا ہے ایک بات, اور اس لیول پہ پہنچنے والے افسران کی محب الوطنی کے اوپر شک نہیں کیا جا سکتا. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے یہ جو بیان دیا یہ غیر ضروری ہے, چونکہ کچھ دن قبل عمران خان یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہماری خود جب ان کے ساتھ بنی گالہ میں ملاقات ہوئی تھی تو یہ سوال بھی ان کے سامنے رکھا, تو اس پہ انہوں نے کہا تھا جی ہم تو اس سے آؤٹ ہیں, ہمیں نہیں پتا یہ کیا کر رہے ہیں. تو کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے بھی چونکہ ایکسٹینشن دی تھی جنرل قمر جاوید باجوہ کو, تو اس وقت تو کسی نے الزام نہیں لگایا تھا کہ یہ ان کا فیورٹ ہے, تو یہ بات کہنی خان صاحب کو نہیں چاہیے تھی. لیکن جو بھی یہ جو اس وقت جو صورتحال پیدا ہوئی ہے, لگتا ہے کہ یہ بہت گمبھیر ہے, یہ بہت آگے جائے گی, اس کے اثرات بہت زیادہ ہوں گے, ہر آنے والا دن مزید خطرناک ہوگا. یہ بات یہاں شاید ختم ہو جاتی اگر اس کی بہت اچھی سی وضاحت جاری کر دی جاتی تحریک انصاف کی جانب سے. فواد چودھری صاحب نے جو وضاحت دی ہے وہ شاید کافی تصور نہیں کی گئی, اس کو کافی نہیں سمجھا گیا. اب جس طرح سے مختلف چینلز کے اوپر عمران خان کا انٹرویو آف ایئر کرنا یا مختلف ٹی وی چینلز کو بند کرنا یا ان کی تقریر کے اوپر ایک دفعہ پھر پابندی لگنا, یہ اس چیز کی غمازی اور یہ عکاسی ہے کہ اب جو لڑائی ہے وہ براہ راست لڑائی شروع ہو چکی ہے. چونکہ اس میں ایک طرف ادارہ کھڑا ہے, ادارہ خود شامل ہے, چونکہ انہوں نے جو یہ بیان دیا ہے یہ بھی کوئی عام بیان نہیں ہے. اس سے بہت واضح طور پہ انہوں نے کہا کہ یہ اس بیان کے بعد بہت سخت تشویش پائی جاتی ہے فورسز کے اندر. تو جو نون لیگ ہے وہ اس کو لنک کر رہی ہے رینک اینڈ فائلز کے اس بیان کے ساتھ جو شہباز گل نے دیا تھا, اور کہا جا رہا ہے کہ شہباز گل کے بیان کے پیچھے بھی عمران خان خود تھے. تحریک انصاف کے لیے اس کو کچھ لوگ اس کو بڑا افسوسناک اس لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ پھر اگر آپ پابندی لگائیں گے ملک کے سب سے مقبول ترین لیڈر کے اوپر تو یہ ایک نئی تفریق کو جنم دے گا, اس سے چیزیں حل نہیں ہوں گی. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. خبر یہ ہے کہ اس وقت جو چینلز ہیں ان کو احکامات جاری کیے جا چکے ہیں کہ وہ عمران خان کی جو تقریر ہوگی اس کو آن ایئر نہیں کریں گے, اور یہی شاید ایک وجہ تھی کہ جو ان کا انٹرویو ہوا کامران خان کے ساتھ اس کو بھی آن ایئر کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا.